We have come to the most important part of this service, and that is the preaching of God's Word. I hope and pray God Igsoon na samtang puno sa Ginoo, ginawa ni sa iyang ubos sa sugagon, atong tagaan o dakong respeto, kaya kasi gawas gawas. I hope and pray God Igsoon that we are going to be blessed by the preaching of God's Word. Ako ang ginahang iyong atong Pastor James, from here to God, preach to us the Word of God. Amen. Amen. Thank you for that. Choir, lean on me. Wow. Indot kayong imuhang tungkaron nga naday kay kadaganan, kapasilungan o kasandigan kanunay sa panahon sa pagsulay sa imuhang kinabuhi. And lisod biyano nga wala kay kasaligan, wala kay kasandigan. But Jesus Christ is inviting, lean on me. Kapoy na ka, sandig lang nako. Kay tabangan ti ka. Wow. We praise and thank the Lord for that. In our Bibles, mga pinangga, open your Bibles with me in the book of Matthew chapter 13. I would like to ask you to open it in the book of Matthew chapter 13. And we shall be reading verses 24 down to verse 30 and 36 down to verse 43. If you are there, say aloud, Amen. The Bible says, follow me with your eyes, palihog man barug kita, alang sa paghatag og pagtagad sa pagbasa sa pulong sa atong buhing Dios. Matthew chapter 13, verses 24 down to verse 30, and let's jump to 36 down to verse 43. The Bible says, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. But when the blade was sprung up, and brought forth what? Fruit. Then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? From whence then hath it tares? He said unto them, An enemy hath done this. The servant said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. Verse 36. Then Jesus sent the multitude away, and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of tares of the field. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the what? The good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of this world. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who hath ears to hear, let him hear. Let's pray. Father God, Lord, we need your wisdom nga imong ihatag kanamo karong kabuntagon, Ginoo. And you know, Lord, wa gid mi mabuhat kung wala ikaw. I pray that you would grant wisdom in all of us, Lord, that we will understand fully ang imong pulong, Ginoo. And may you guide your servant, Lord, that the Word of God will be preached
clearly, taught clearly, nga masabtan gyud sa imong mga anak Ginoong Dios. And I pray, Lord, that you would empower us with the power of the Holy Spirit, overshadow this church, Lord, and give us the power that we need, that we will be able to magnify and glorify your name to the fullest, karon nga takna sa kabuntagon. Thank you, Ginoo, because we know you will answer our prayers, for we ask all these things in Jesus' name. Amen and amen. Palihog manglingkod kitang tanan. Mga kaigsunan, I would like to entitle the message this morning as Revealed Through Its Fruit. Revealed through its fruit. Last Thursday night, I preached a message entitled Highlighted by Error. Highlighted by Error. And according to 1 Corinthians chapter 11, mga kaigsuunan, nga sa simbahan, kinahanglan gayud nga dunay trouble nga mahitabo, kinahanglan gayud nga dunay kasamok nga mahitabo, kinahanglan gayud nga dunay mga problema og heresies, mga sayop nga mga pagtulunan nga moabot sa simbahan in order to reveal kung kinsa tong approve. Kay kung mangulbo tong mga heretic, kung mangulbo tong mga mali og pagtulunan, ma-highlight kung kinsa ang approve o kinsa ang tama atubangan sa Ginoo. But in our text this morning, mga pinangga nga mga kaigsuunan, this is the other way around. Highlighted by the fruit, highlighted by the good thing, revealed through its fruit. May bawaan nimo kung kinsa ang tama, nga naman tungod kay namunga sila. Ug nahibaw-an nimo ang kinsa ang mali, kay nagpabilin silang walay bunga. We will try to look at that karon nga takna sa kabuntagon, mga pinangga nga mga kaigsuunan. We have a parable before us, a parable or an event commonly heard by the people in the time of Jesus. Sa atong panahon karon, pag i-threat nimo ang usa ka tawo, ingnon nimo, pusilonti ka, bantay ka, sunugon ko na imong balay. I remember sa bukid sa una, inana ang mga threat sa mga tao. Sunugon ko na imong balay. Pusilonti ka. But in their time before, mga kaigsuunan, kung imong hulgaon ang usa ka tawo, because they are farmers before, ingnon nila nga, akong tamnan ang imong yuta o mga weeds, mga tares. And that is a serious thing to do. And there are lands before nga gisabwagan og mga tares sa ilahang mga kalaban to the point nga wala nay pulos ang ilang yuta, puro sagbot na lang manubo. So it was a genuine threat. Kung imong pagtungkadon kining butanga kaniadto mga kaigsuonan. And that is the origination of the phrase sowing your wild oats. Nato makitaan mga pinangga ang mga kaigsuonan nga kaniadto magtanom gagtarong naay manilos nimo, naay mga laban nimo sa buwagan og sagbot pagagabi imong farm, tingala ka nga naa may mga lahi nga nanubo. Daghan kay pagsugod, ay malipay ka, ay amen. Daghan kay mga nagtubo. Kay kaniadto atong panahon mga karon tinudling naman. Isa diri, street na kayo. At the time of the Orientals, dili nila tinudling ay isa-isa sa buwag. Anay lang pag sa buwag. Sowing. Unya, first month, ay, lipay ka, amen, daghan na kayo, uguan, ay, daghan kaya akong nitubo, akong gitanom, successful gyud kaya akong pagtanom. Waka kabalo nga nay kalaban nga nagsabuwag og tares pagagabi nanilos nimo or nangalaban nimo. Ang nahitabo mga kaigsuonan, after how many months, tingbunga na, tingala ka, daghan kay guway bunga. Pipila lang ang namunga. Kay kadtong mga tares, mga kaigsuonan, they are very, very similar with genuine wheat, nga dili nimo ma-distinguish kung unsay kalahian sa tare o sa wheat. Mahibaw-an lang nimo ang kalahian nga kani tares, kani wheat, sa diha nga mamunga na ang wheat, kay ang tare dili mamunga.
Ang sagbot di mamunga. So that is what happened mga kaigsunan in the time before. In our parable, na kuno'y master, good man of the house, master the field, nga nagsugo sa iyang mga sulugoon nga magsabwag, o good wealth, pagkagabi na ay kalaban nga nagsabwag usag tares. Pag-abot sa panahon nga namunga na, anang iyang mga sulugoon, Sir, nalagi mga tares, sir. Unsa man imong gusto, sir? Amo ning pang-ibton tanan? Ang mga tares, ipabilin lang nato atong ang mga wet. Ingon pa sa iyang amo, no. Kay basin unya, pag ibot nimo sa tear, madamay ang ugat sa wet. Atong hulaton ang ting harvest, pag ting harvest na, unaha og kuha ang mga tares, gapusa isunog sa pugon og kaning mga wet dala sa barn sa ako ang amahan. And ang tana sila Ginoo, sa meaning ato Ginoo, gi-explain ni Jesus Christ. This is one of the parable that Christ explained. What is the meaning? Just like the parable of the sower. In Jesus Christ, the good seed, he that soweth the good seed is the Son of Man. The field is the world. Look at that, the world. And the wealth is the children of the kingdom, and the tares is the children of the evil one. Moabot ang panahon, sa katapusang mga adlaw, tanan nga naghimog iniquity, tanan nga naghimo og dili maayong mga butang, kay as verse 41 said, those who offend which do iniquity, i-gather sa mga angels nga mao ang mag-harvest para sunugon and dalon sa kingdom, sa barn, ang mga wealth. And that is the meaning of the parable. Now, karon mga kaigsunan, what can we learn from these things? Unsa ang mga butang nga atong matun-an aning parable of the wealth and tares nga gi-share ni Jesus Christ kaniadto aning gitawag nga panahona. So first of all, mga pinangga nga mga kaigsunan, I wanted to make it very, very clear. Jesus Christ is not talking about the church in this text. Let me repeat. Jesus Christ is not talking about the church in this text. Unsa kuno tong kuan? The world. Kung gi-emphasize kanina, the world. The field is the world, not the church. Okay? Kay mahimo ning misconception. Kay unsay sugo ni Jesus Christ, ipadungan ag tubo ang good ug ang bad. Ayaw ibta ang bad, ipabilin lang kay madamay ang good. And if it is the church, does it mean nga sa simbahan, pasagdan lang nimo ang mga bad, nga motubo along the good, kay basing madamay ang good? No, of course not. So, I need to make it very, very clear that the field in this parable is not the church. Dili ang church mga kaigsunan. You see, Jesus called us to discipline the church. And of course, it is not also talking about the individual. Not only that this is not the church, but this is not the individual. Kay basing moingon ka karon nga okay ra di ay nga naa ko'y good side, naa po ko'y bad side, nga magdungan akong good side o akong bad side. Karon kay gisapot ko, you will see my bad side. Kani kay mga butan sila, they will see my good side. Of course, mga kaigsunan, di na mao. The Bible is very, very clear to mortify our body from all this evil. According to Colossians chapter 3, verse 5. Tanaw na to ang Bible, mga kaigsunan. Colossians chapter 3, verse 5. Mortify, therefore, your members, meaning your body, which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. So mortify, what does it mean to mortify? To kill, to cut off, meaning mga pinangga nga mga kaigsunan, ang imong old man, ang daang pagkatao, nga napay pangibog, ang daang pagkatao, nga nagpabiling dautan. The Bible says, kill it, mortify it, cut it off sa imong kinabuhi. Mao nang giingon sa Bible.
So ang mga daotang butang sa itong kinabuhi, it must be cut it off. Dili pwede nga atong i-culture ang mga daotang butang sa itong kasing-kasing. Dili pwede nga atong bahugan ang mga dili maing butang sa itong kinabuhi. We must cut it off. The Bible says, mortify it. So it's not talking about our individual lives. Again, it's talking about the church. It's not talking about the church also. Not only our individual life, but also not talking about the church. How about the church? Unsa man ang ingon sa Bible about the church? Pwede ba nga ipagdungan lang ang evil o ang good? Mag-uban lang, ayha na sa judgment na ibawan? Of course not, mga pinangga nga mga kaigsunan. That's not the case. In 1 Corinthians chapter 5, what does the Bible say about things, bad things in the church? Do we keep it? Ato babagya pong pasagdan? The Bible says, 1 Corinthians 5, 12 to 13. For what have I to do to judge them that also that are without? Do not ye judge them that are what? So meaning those are within the church must be judged by the church. Ayaw pag-judge, uy, that's wrong. When you are inside a fellowship of a church, expect to be judged because the Bible says, judge them that are within. Wa tay katungod nga mohukom sa tuwas gawas. If there are people, bad people outside the church, wa tay katungod nga mohukom nila. But the people the church have the right to judge are those people who are within the church. Now look at this, verse 13. But them that are without, God, what? We don't judge those people who are without because only God can judge them. But we judge those who are what? Within. And look at this. Therefore, what we will do with the people who are staying wicked inside the church. Therefore, put what? From among yourselves that wicked person. So the Bible is very, very clear. If there is a wicked person among the church, nga dili magbago, dili magrepent, magpadayon nga wicked, you need to judge that person and put that wicked person outside from among you. Very clear. So, dili di ma-apply sa church ang gingon sa atong parable nga let both the good and the bad grow together. Dili pwede. Because in the church discipline, mga pinangga nga mga kaigsunan, the Bible is very clear that put away that wicked person among you, from among you. So, dili siya pwede mga pinangga nga mga kaigsunan. We must learn how to apply the Bible in its right context. Now, ato makita mga kaigsunan, Jesus Christ is talking about the world. And who is the master of the world? Yun pa niya? Itong text. Tanawa? Verse 37. He answered unto them, he that soweth the good seed is the what? The field is the world. So who owns the world? The Son of Man. So mga pinangga ng mga kaigsunan, remember this. Yun pa niya. Kung sa itong field, itong basahon, sa itong field, the field is the world. So mga pinangga nga mga kaigsunan, the church is not only the kingdom of Jesus Christ. The world is also part of the kingdom of the Lord Jesus Christ. Na may disobedient, na may rebelde, part gyapon na sa kingdom ni Jesus Christ. And one day, all the disobedient and the rebels will be put away. So what does it mean? Meaning mga kaigsuonan, kita nga mga Kristohanon, it is not our job to join mga rebelde, to join a movement to eradicate the bad people. No. Kaya ang sugo sa Ginoo, katong mga daotan nimong silingan, katong mga tao nga mga unbeliever who is in the world, dili pwede nga imo silang ipang-eradicate. Kaya nga naman, ingon ni Jesus Christ, let them also grow. Let them also grow. Pag nakay kasilingan karon nga murag naglagot na gyud kaniya, kay sige gyud pangaway nimo, ayaw giampo nga Ginoo, mamatay pa unta ning tawhanan ni Ginoo kay wa gyud salig gibiay niya imong pangalan Ginoong Dios. Ginoo, patya. That's wrong. Ngano man? The Bible says, let them grow with the good. So if someone will pray today, nga mamatay pa unta ni si so and so, that person do not know the will of God and that person is not in the will of God. He don't know Jesus.
The Bible says, love your enemy. Bless them that curse you. Do good to them that despitefully use you. And ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, instead of hating people, we need to learn to love them. Kaya nga naman, dili ipaibot sa Ginoo ang tears, because in the miracle and power of God, those tears have the chance to become wealth one day. Amen. Pwede to silang maluwas. Amen. Katong mga dautan natong mga silingan, mga daotang mga tao, we pray for them that they will be saved. And in the first place, they are not our enemies. The Bible says in the book of Ephesians chapter 6, verse 10, tayong sa verse 12, we wrestle not against blood, flesh and blood. Dili tayo ang kaway, but against principalities, but against powers, against the prince of the power of the air. Sa ato ba mga kaigsunan, ang tinuod nga kaaway sa devil. Amen. Not people. Amen. Not people. We love people. So, ugnay, silingan o niya, pag uli ni magbalay, tanawa, simba-simba, tanawa. Pero kaya, bati ka nagbatasan. Kanang simba-simba niya, pakitang tao naman na. Igsoon, don't hate them. Love them. Pray for them. Nga naman, basin ugma damlag, kanang tawhanang kapangaway nimo, abay na unya nimo simbahan. Pero wala na chance nga maabay din nagsimbahan kung imo nang awayon. It-try ni mong uproot. Nga naman, ang Ginoo nagingon. Let them grow. So the people of the world, the mga unbelievers, mga unsaved, we don't pray for their destruction. We pray for their salvation. Amen. Nakuha ba na to? Amen. So mga pinangga ng mga kaigsuunan, let's try to look at this karon. So much for the introduction. Let us focus on the main point that I would like to show you this morning. Tanaw ng main point. Kay, revealed through its fruit man. So number one, because we are revealed through our fruit, and naay sa pagtubo, naay mga butang, nga abi natog tinuod. Abi natog insakto na, pero at the end of the day, di mamunga, kaya nga naman igsoon, dili tanang mga tao nga wala nagsimba sa Bible Baptist dautan. Naagani, mas buutan pa nimo. You see? Napagani, maingon sa imo, uy, ayaw pang libak, uy. Pero why simba-simba? Wagod ka ba sa unsa ng Bible? Pero maingon, uy, di lang gud ta mag-away, uy, kay lain biya kay nalang taon nga mag-unay ta away, silingan ra biya ta. Pero wagod ka balo unsa ng John 3:16? They were good. They were nice. In the surface level. But are they real? I don't know. We don't judge according to the Bible. We don't know. We pray for them that they will be saved. But remember, number one, because we are revealed through our fruit, the devil will create a counterfeit. The devil will create fake or counterfeit. Mga pinangga, sa atong text, itong gingon, the field is the world. Nagsabuag ang Son of Man, si Jesus Christ, o children of the kingdom. Pagkagabi, na nagsabuag og intended ba ang tares or ang children of the wicked in the world or not? No. It was not planned by the Son of Man. It was not planned by the Lord Jesus Christ nga naay mga tares sa world. It was not planned by the Lord nga naay evil sa world. It was the evil one, Satan, who planted something wrong in the world. So meaning, mga kaigsunan, always remember that evil is alien in the world. Evil is foreigner. Evil is not intended to be in this world. It was not the idea of God, but it is the idea of the evil one. You see? God did not put evil in our world, mga pinangga. And in our time today, to the point nga wala na inosente. Reading the Bible, we are confronted ang Old Testament. Kasi nakaw man nagbasa ng Old Testament sa Amen. Wala pa yung nakaw magbasa ng Old Testament? Ha? Di isa ka ng, this year, throughout your life. Oh, amen. Dagan sa ito. Okay? Now, di ba, unsa may sugo sa Ginoo?
pati ang ilang mga baby, pati yun. Tama? Pati ilang mga mananap, way pili. Ang children of the Amalekites, way pili, erase tanan. Ang children of the Philistines, way pili, erase tanan. Why is that? Mga Ammonites, mga Perizzites, mga Canaanites, they must be eradicated, all of them. Why mabilin? And people will say, Pastor, nganong giapil magpapatay sa Ginoo ang mga inosente? But you know, kanang bitawng word nga nganong gipaapil sa Ginoo og papatay ang mga inosente, that statement is actually wrong. You know why? In the history of mankind, there is only one innocent, and that is the Lord Jesus Christ. For all have sinned and come short of the glory of God. For the wages of sin is death. So atong makitaan, every one of those people in the Old Testament, they are all sinners, meaning they are not innocent. All of those people who died deserve death because they are sinners. And if ako karon, kung mamatay ko galit karon, matumba ko karon, I deserve death because I am also a sinner. You deserve death kay ikaw usapug ka makasasala. But we only praise and thank the Lord, the only innocent person nga nabuhi ibabaw sa kalibutan, gihatag niya iyang kinabuhi, siya ang namatay. Imbis di siya angay patyon kay inosente siya, gibayran niya imong kinabuhi sa iyang kaugalingong kinabuhi. That's why na kay grasya karon buhi ka karon. You see? So mga pinangga, sometimes mulikramo tas Ginoo, ano man akong kinabuhi Ginoong Dios? Ay glikramo mga kaigsunan nga naman tungod kay iyahay na kay ka. Iyahay na kay ka sa imong kinabuhi karon. Kay kung gihatag pas Ginoo kung unsa ang imong gideserve, patay na ka karon tungod ka sa impierno. Bisag ka kaang ka karon. Bisan pa og unsa pa di nakakaginawa karon. Igsoon, you don't deserve that life. You see? Because all we deserve, people, is death and suffering in hell, but we praise and thank the Lord, the Son of Man who died for us. Nag-antos para nato. You see? Usay ang tao atong muan nga murag sakit na akong kuan, grabe na akong pag-antos, kuyaw na kay ni akong kuan, wa nagugugihigugmas Ginoo. Igsoon, gihigugma kas Ginoo, kay kung gihatag pas Ginoo ang imong deserving to anak kag impierno ron. The fact nga buhi pa ka, the fact nga hapa kay chance nga mutuo kang Jesus Christ kimong manuluwas, you have this great grace. Kay ano man, 80 years, 70 years, 90 years sa kalibutan, bahalag mag-antos ko for 90 years kalibutan, basta kay for eternity mag-uban mis Ginoo sa langit. Amen. You see? So mga pinangga nga mga kaigsunan, you are very, very fortunate. And kay ang evil, dili man gyud intention sa Ginoo nga nay evil sa kalibutan. Kay gisabwag ra mi sa yawa, mo na naay gihimo ang Ginoo nga new heaven and new katong new heaven ug new earth nga himuon sa Ginoo, sure na gyud sa Ginoo nga dili sabuwagan sa kaaway og evil seeds. Og didto katong bag-ong langit ug bag-ong yuta nga gisaad sa Ginoo. Didto wala nay sakit, wala nay pag-antos, wala nay mga kaguliyang, wala nay mga unsa-unsang sakit-sakit sa likod, wala nay mga kalentura, wala nay grabing kanang gitawag nga kahago. Ang imo didto kung unsa imong gitanom, muani gyud ka. Amen. You see? And that is what we are looking forward. Katong field nga ang itanom sa Ginoo, mga good seed na lang tanan. And that will be the new heaven and new earth, mga pinangga nga mga kaigsuonan. And ato makitaan, in this text, we also learn that evil is personal. Nayawa ang nisabuag. Kabalo ka, because evil is personal, there is a personal devil. And evil can only propagate with personal people. Meaning, kung tuwa ka tumoy-tumoy sa bukid, ikaw ra isa, naay evil dito. Unsay evil dito? Ikaw. You see? Kaya nga naman,
Evil cannot go on apart from people. Evil cannot go on apart from people. There is evil ibabaw sa kalibutan because there is people influenced by the evil one, the devil. So ato makitaan mga pinangga nga mga kaigsunan, just only remember, kani nga mga tao nga naghimog dautan sa imo, they are not your enemy. They are also being affected and attacked by the devil. Di ba? Muna akong ginaingon nga ilustrasyon mga kaigsunan, akong balik-balikon because this very, very important. Sometimes, pag naitaong mubangga na itong kinabuhi, makasakit sa tuwa og istorya, makasakit sa tuwa og mga dili maayo nga mga pagpasipala, and we learn to hate those people. Igsuon, don't hate those people. Ayaw kasuko sa ila. Nganuman, kung unsang bagyo nga imong giagian, mao pong bagyo nga ilang giagian karon. If you are being attacked by the devil, they are also being attacked by the devil. Learn to see the world in another way, another perspective. Usahay, pag naay taong magpasakit nimo, ang imong focus kaning tawhana, grabe ang pagpasakit sa ako ah. And you will learn to hate that person. Pero imong i-change imong perspective. Kaning tawhana, kaming duha, naami the same nga bagyo. Tungod kay kuso-kuso mi duhas bagyo, giatake mis kaaway, nagkataon nga ang among mga barkong gisakyan nagbangga. Sala ba namo nga nagbangga mo? Dili. Sala nagbangga mo kay namo duwas bagyo. Kay kung wa pa mo duwas bagyo, di gid mo magbangga. And then you look at that person, gibanggaan ko niya. Dili tungod kay kaaway siya, gibanggaan ko niya. Nganuman kay siya pod gikuso-kuso pod just bagyo parehami. And you will learn to see the situation of others. You will learn to partner with others, helping each other nga kamong duha mahimo mong strong sa bagyo mo tinabanga mo nga dili mo mga unlod duha. You see? And sometimes, real maturity will come sa tuang kinabuhing Kristohanon. When someone hurt you, you will not try to retaliate, but you will try to sit down and think, why? Ngano kaha? Unsa ka ang iyang problema? Ug unsa ka ang akong problema? And by the grace of God, we will not tolerate this evil one. Kay ang evil one, mga kaigsunan, iyatang gina-influensyahan, iyatang ginatulod nga makahimo tag sala sa usag-usa. The devil don't want fellowship. The devil don't want nga ang mga Kristohanon magkahiusa. Ang gusto sa yawa, ang Kristohanon magbangga-bangga, magunay-unay, and will you allow the devil to win over this battle? Of course not. Di ta masugot nga mudaog siya. If there is conflict within us, we pray for each other and help each other overcome the storm created by the devil, mga pinangga. You see, because evil, the devil is personal. And the devil, ato makitaan, unsang orasan niya gisabuag to? By? The devil wants to play and do its work in secret. Mas ganahan ang devil mamuhat og way makakita. Usahay ang mga tao, mulihok lang og nay mutanaw, pero mas kuyaw ang yawa, nay mutanaw o wala, mulihok yun siya. That's why sa amuang panimalay, I always tell sa akong asawa, pag makalimot ko, imbarguha gyud ang mga cellphone sa imong mga anak, mga matulog na ta, they are in their room, wala sila dala-dalang cellphone, nasa tong kwarto, kay ngano man, we don't know, butan among mga anak, pero ang yawa, dilibutan. You see? Pastor, wa man kay salig sa amo, pastor, nga nag-uban-uban naman ming duha, pastor, nga kami lang duha, pastor, kami lang duha dito sa ngit-ngit nga mga dapit, saligi mi, pastor, kay mga Kristohanon mi, pastor. Yes, na ako'y salig din yung mga butan mo, pero ako'y salig sa yawa. You see? So atong makita mga pinangga nga mga kaigsunan, the devil may attack you anytime. The devil may attack you anytime. And we don't want that to happen. The devil must not win, mga pinangga nga mga kaigsunan. And he is working secretly. Kung unsa na imong ginapang scroll diya kada gabi, I don't know kung unsa na mga butanga imong ginatanaw mga kaigsunan. You see? Maybe some of us are looking at things. Kami ni Ma'am Karen sa una, piti na mo yung kulba. Kaya naguba akong cellphone. Pagkaguba sa akong cellphone, kaya nabutang na ako sa tubig, di na mo andar. Niagi mi dito sa kanang sa Digos, Unahans Digos,
na yung mga badyaw nga naa nag-cellphone, Samsung, kanang brand new good. Kanang kwan daw, smuggle daw. Sa anak, tag 3 mil naman. Anak ko, kung pait ka tanaga, no? Naman ta extra money. Anak ko, sige, palit ta. Ahunong mi, pait mi atong kwan, napas box. Yung mga smuggle daw, yung mga batong mga badyaw, man siguro to. Pait mi, sulay mi. Scroll dugay. After 1 month, sige kog discover sa kanang mga kuan, discover. Ana-ana, sa atang mga kuan. Tingalo, pagtuplod na ko, Usa man eh. Pagkada kong dimalas. You see? It was used by those people nga kuan. Kuyaw man itong mga butangan sa man to. Pornography. You see? And you know, sometimes, pornography, ang root sa problema is ikaw mismo, you are not loved. You are not accepted. Kabalo mo mga ginikanan, mahadlok ta nga magporno ang atong mga anak. Pero wa ta kabalo nga kita day hinungdan nganong nalulong sila ana because they don't feel accepted, they don't feel love. So exhort when your children has problems, don't just pinpoint to them, wa kay batasan nga anak, pangutan-a po di mong kagalingon unsa akong kulang. You see? Sayon ra ba kay mga ginikanan na masul? Kaning bataan ni, wag gid ani, no. Ask yourself, unsa akong kulang? Because pornography, those things is rampan sa mga tao nga walay acceptance, rampan sa mga tao nga feel unloved. Katong nay mga insecurities, kana bitaw mga bata bitaw nga kuyaw kay sila nga butang, nganuman they can't live without these gadgets, nganuman they are actually creating a world through their phone nga sila ang hari. Sila ang center. You see? Mabitaw na nga, pag imor silang tandugon, undangin na, muslag mabuang. Nga naman, kay didto sa ilang game world, sila ang hari. Sila ang magbuot didto. Pero sa real world, dili sila kabuot. Dili sila hari, wala sila tingog. And that's the time mga pinangga, malulung sila ang mga butang. Kay in the real world, they don't have voice. So learn to listen to them. Hear their message. Kay basin, naghulat lang sila, nanawag na sila tabang sa imuha. Nagpabungol-bungol ka lang. Why? The devil secretly is working in their minds, trying to capture them, and we don't want the devil to capture our children. Amen? And I hope we understand that, mga pinangga. And evil is in people. People's heart. You know, ako yung giampo sa Ginoo. Ay grabe ko kakuan, grabe ko ka mura bitog downhearted. Tanaw ko Ginoo nga naman ay Ginoo. And I have tried to look at myself. When I listen to preachings of other pastors, ako, Lord, ganun gakulangan ko Ginoo. Ganun di ko gaka-bless Ginoo. I have tried to ask it to myself. Ngano Lord, please, unsa hinungdan Ginoong Dios? And sadly, I need to tell you, God said, the problem is my heart. Ako din kasing-kasing ang problema. You see? Dili day ang preacher ang problema. Ako din na yung problema. I feel superior. I am an expositor of the Bible. Kabalo ko mo expound sa Bible. These people sila sagit. But at the time, I realized I'm praying to God, Lord, murag di ko ganahan ani nga kinaiya Ginoo. Kani nga kinaiya Ginoo, murag wa nagiayo Ginoong Dios. I don't want to hear this word from my mouth again. And the Bible and God showed me, your problem is your heart. Change your heart and you will be blessed with any people who will preach the word of God. Sometimes ang atong problema day ang ato ding mga kasing-kasing mga kaigsunan. And sometimes, atong basolo ng uban, siya manggod. Kanay mga tawhana, higala igsoon ang atong problema, atong kasing-kasing. Why? Because secretly, the devil, na siya nakasulod dito sa ibong kasing-kasing. So karon nga kabuntagon together with me, let's go to the Lord. Lord, please, tabangi akong kasing-kasing Ginoo nga ang entrada sa yawa makahawa na sa Ginoong Dios. Kay nga naman, even me, your pastor, I need to admit that there are times the devil have captured my heart.
I need to humble down myself. Na Ginoo, sipyat kay ko Ginoong Dios. Nakabuhi ko istorya nga di mao Ginoong Dios, pasayloa ko Ginoo. My heart is the problem. And I hope you will also accept this morning that your heart is a problem, mga pinangga. And the devil will create counterfeit. Unsa man tong gitawag nga gingon katong tares. Unang tan-aw murag wagi kalahian. Pero abi nimo, atong panaminan tong kagalingon, basing tares ko karon nga kabuntagon. Basing ako tong counterfeit sa devil. Basing ako tong sayop. Basing ako tong gisabwag sa devil. And I am inside this church, but actually I am of the world still. Kabalo ka, the Bible says, 2 Corinthians 11, look at this. 2 Corinthians chapter 11. Look at this. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan? 13 paingon sa 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the what? And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of what? Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Di katingalahan nga naday mga tao nga murag tinuod, na mga tao, even pastors, even apostles, even angels, nga murag tinuod, pero di ay iya sayawa. You see that? So di katingalahan nga basing kita iya ta sayawa. So be careful. Ask yourself, Lord, I am a real wealth, Lord? Or I am a tare, Lord, Lord, please transform me, make me a real wealth this morning. Ang kanang wealth is, mura siya narcotic. Kana bitong tares, I'm sorry, not wealth, but tares. Pag mag-harvest ka, masagulan lang og tares gamay. Tingala kapag kaon mo pait-pait ang imuhang harina. O kung daghan kag masagol, higala, mura siya narcotic, mura kag naka-drugs. Inanang epekto sa tares mga kaigsunan. And we don't want that. Now, number 2. Ato nang na-prove nga naday counterfeit ang yawa. How can we know the real one? Number 2, your fruit reveals what you are. Your fruit reveals what you are. There was no visible difference until fruit starts to go out from the genuine wealth. So, igsuon, the only test that you could do this morning to know that you are a real wealth is to examine yourself og nagapamunga ka ba? Nagapamunga ka ba? Nabay bunga sa imuhang gitawag nga kinabuhi? And I hope, igsoon, you are being fruitful. What are these fruits? Number 1, mga kaigsuonan, fruit of repentance. Fruit of repentance. Kung tanawan ni maigsoon in the book of Matthew chapter 3, please open your Bibles with me there. Matthew chapter 3. Sa atong mga Bible palihog. The Bible says in verse 8, bring forth therefore fruits meet for what? Repentance. Verse 10, and now also the axe is laid under the root of the trees. Therefore, every tree which bringeth not forth good fruit is what? Hewn down and cast into the fire. So, igsoon, there must be fruit of repentance. Kaniadto, pertigid nimong sukua sa mga tao sa imong palibot. Wa kay kalipay sa imong ginikanan, lami na murag imong una-una, lami hiluan akong ginikanan, akong mga igsoon, lami hiluan, kaning mga tawhana, lami luwaan, naglagot ko aning mga tawhana, but starting that you are saved, that God changed your heart and you started loving them. There is fruit of repentance nga naman na ay kapag-uhan nga nahitabo. You see? That is what we call fruit of repentance. Nagbagoon ako, and what happened afterwards? What happened? You know, kung ikaw sa kaanak karon, paminaw mo mga anak, hangtod karon nagdumot pa ka sa imong ginikanan, sultian ka, basing tears pa ka hangtod karon. Basing tears pa ka hangtod karon. You see? Kasi napakay kasuko. You see? And you are planning
to be away from these people igsoon. Ingon pang Bible, love your neighbors as you love yourself. That is the second greatest commandment. And our nearest neighbor is our family. You cannot love God without loving your family igsoon. Kay di nimo kaya higugmaon ang tao nga imong nakita, how much more ang Dios nga di nimo makita according to John. So igsoon, there must be fruit of repentance. You know, to be honest with you, nami mga relative sa una, nga pertigid na akong sukua sa ila. Tungod sa akong suko, kay kung ano man, pag mga hubog sila, mga dos balay, kana si Lalay, ako mama, Lalay magpangalan. Sikat na bis Lalay ron. Ayaw lay, ito. Ako mama, Lalay ang pangalan. Ang yang tinuod yung pangalan is Primalin. Okay? Primalin. Unya, yang nickname is Lalay. Atog balay hubog, magmaoy, kana si Lalay! Gitawag na ko na, inani. Kalabanan nila akong mama, perminti, kay mo kuno yung naggastos ta ng kwarta sa akong lula, grabe gud sa mo kayo. And I grew up hating these people. Anak ko sa akong una-una, mudako lang ko. Bantay lang mga tawhana. And laktod yung pagka-istorya, ni dako og yugo, and I have trained myself to fight. Nasigog push up kada buntag, sige jogging, practice og arnis, bunal-bunal bisag asa, and I know how to do screama, ginagmay lang pod, ginagmay. Pagkahuman, nahubog ang ko ang gitawag uyuan, nigawas siya, nagmao siya, nigawas pagod, dala pagod, kanang gitawag, duha ko arnis, ana-ana ko dito, sige, duol diri. Wag ito si duol. Nga naman, I hated them. Anak ko sa akong kaulingon, muadad lang kog 17 anyos, pamat niyon tabong tanan. Nganong ginani ninyo akong mama. And you know, mga anak, you really love your mother and you are ready to die for them. But when I was saved, everything changed. Everything changed. Pagka-saved na ako, di na ako mabati sa akong kasing-kasing, ang bisag usa ka gamay nga kasuko, di na ako mabati. I am holding my heart. Asa na itong kapungot sa una, atong pagdumot, nawala na. Napulihan og dakong gugma. And every time mauli kog bukid nun, I straightway go to those people, trying to talk to them, and praying nga mga luwas unta sila. Nga naman, kay if there is fruit of repentance, the hate in your heart will be changed with genuine love. Fruit of repentance. You see? Hikap-hikapay mong kasing-kasing karon, basi na ba kay gidumtan? Di ba? Pakigidumtan. Igsoon, pray the Lord, Lord. Ingon pa na Jesus Christ, Matthew chapter 6, verse 13. Sila nga dili makapasaylo sa ilang isig kaingon, dili pud pasayloon sa amahan. Imong gipunggan ang power of forgiveness sa Ginoo, kay dili nimo kaya ipasa sa uban. So ato makita mga pinangga, there must be fruit of repentance. Number 2, ato makitaan, there must be fruit of the Spirit. Itong fruit of the Spirit, Galatians chapter 5, love, joy, tenderness, peace, all of those 9 things. But those 9 is one, I have told you before. Sukad ka na luwas, hinay-hinay ba? Katubang ferlo sa una nga dali ra masuko, hinay ba na taas-taas ang pasensya? Amen? Amen? Katubang Lorin sa una nga sigpawadlong siyang mama, gamay-gamay na lang ron. Usahay na lang. Di ba? You see? You know, I really saw the transformation in the lives of these young people. Kita na ako na ilang transformation, hinay-hinay. Dili man ingon nga kuan, ay si Lorin sa una, muanhi yang mama, pastor, nag-away na po mi Lawrence. You see? But now, look at him. Badlungon gyapon gamay. Bitaw? What I mean mga kaigsunan, akong pasabot, dili overnight magbag-o ang tao. Dili pagkaugma, nalawas ko karon, ugma, wa na, may gugmaon ako, mapinanggaon ako, taas na akong pasensya, of course not, ama na, kadapit, imuadto ko dito. Kay mo appeal ko nila. But wala na. We need to admit that we allow God to transform our lives, hinay-hinay.
But our transformation is dependent to our surrender. The more you are surrendered to God, the more can God work sa imong kinabuhi. Because in the sovereignty of God, God choose not to give something sa imuha hangtod di pakaandam. So pinangga nga mga kaigsunan, by the grace of our God, nahinay katong tao sa una nga isa ka istorya masuko na karon kalima na. Di ba? Hinahinay. Katong tao sa una nga pag makadungog kag libakon ka, mo retaliate din ka, karon di na. You see? Ayun na, mo akong ginabalik-balik mga pinangga. Learn to love people. You see? I know, lisod kayo mo develop ang fruit of the Spirit sa imong kinabuhi ug na kay insecurity sa imong kinabuhi. Some of us natay insecurity sa itong physical appearance. Some of us natay insecurity sa itong mga utok, atong paminaw, bugo ta. And you know, lisod kayo. Nakaagi ko mga kaigsunan nga ako ang pinakabugo sa mong classroom. Ing nila bright ko na kog math, pero grade 5 ko akong math taon 5/50 akong kuha. Ko'y pinaka-lowest. Unya, mahadlo kong istorya ang anuman, kay kabalo ko, mali, gihapon. You see? It's very hard to have that insecurity nga murag, ako pinakabugo, man ko din ko, naunsa man niyo niya, pag mag-istorya na uban, murag mangatol na ka ba, ina niyo, murag, lamin na mo gawas. You see? But God will help you, and God will prepare you. Help yourself. You see? Paminaw ni mong bugo ka, ay like soon, read. You know, before, bisan pag ka ng mga jaryong, giputos sa glansa, ako nang basahon. I just wanted to add something in my mind. Add something nga para na kayo ma-learn. Pag maglingkod mi sa una, magigag panday, iyabon ako itong gitawag nga, katong jaryong, nga giputos, kuan, babasa rin ko na, mo din ay, naday forex diri, naday kuan, naday katong gitawag nga, kaning mga, kanideng mga sa tagana kanang mga bakterya nga tambalan din mo na di ay inani so meron na mga jaryo nga si try to read paminaw nimo nga murag you are not that presentable in physically, then do something, help yourself. And pinaka-importante mga kaigsunan, if you wanted people to love you, learn to love others. Ay, baligya imong kaugalingon. Muna nga way ganahan nato. Ako, inani ko, gusto ka ikaw. And people will go away from you. But learn to love people. Genuinely love them just like what the Bible says. Higugma ang tao, palangga ang tao, di ba? Matingala ka, people will come to you. You see? Sometimes we say, unsa naman wa naman ko yung mga amigo, namiya naman tanan. Kung namiya tanan, maybe we are the problem. Saan inaasa ko ang anong biyaan ko? You see? Try to change ourselves. Kaya kung mapabilin ng insecurity sa imong kasing-kasing, the fruit of the Spirit, hinay kay mo grow, nga naman mo na mo pugong, nga di ka grow. Di ka magmalipayon, wala kay kalinaw, wa kay pasensya. You see? Kaya nga naman, nipakgang sa imong insecurity. And always remember mga kaigsunan, every one of us was created for a purpose. Yes. Story ni Brother Lawrence kagabi. Si Alexander. O si itong isa, Brad? Patrick. Kasi itong Kimpang? Si Patrick. Nago ang mind. Si Patrick, Kimpang, Mulakaw. Gana. Mubo ang tiil. And he was bullied. Patrick, Kimpang. Even yung kaugalingong igsoon, sometimes ibuli siya. One day, ang mind natrabaho siyang papa natabunan. Ang iyang igsoon nga si Alexander, tuad to na hilog ilalom. Walay laing access para maluwas ang iyang igsoon. Tungod kay Kimpang ang iyang tiil, gamay iyang tiil, masigo siya sa bangag. Nakuha niya iyang igsoon. You see that?
All that years, kung dili siya kimpang, kung dili gamay iyang tiil, patay ang iyang igsoon. And we praise and thank the Lord that there is something in us, the bad things in us can be transformed into good things. If we will only believe. You see, your insecurity can be your asset. You see that? I heard of a lawyer na yung mga nag-interview. Katong mga nag-interview, piting mga gwapaha. Sexy kayo. Pinanana, sexy ka san? Gwapa kayo. Upat ka buhok, nag-interview mga babae, nga gwapa kayo, mahimong assistant sa lawyer. Tanaw niya. Next, gwapa ka bong ka, sexy kayo san, pahubag-hubag pag mga Tuyoon yung pagawas ba kay para makita ang atabay nga gikalot ni Jacob. So, iana gyud para makita ang bukid sa Jerusalem. Ayaw gyud. So, inana gyud ka kwan. Unya pagkahuman, kag ikalima nga gi-interview. Itom, pandak, mubo, ang lalaki murag di gyud mag-desire. Kabalo ka? Because that sikat nga lawyer, he wanted to focus on his job, nga dili siya ma-distract atong mga babae nga iyang sekretary nga sexy kayo. Wa to niya gidawat tong mga gwapa, mga sexy kayo. Ang iyang gidawat katong kuan, ana siya nga, are you good at your job? Yes. How many years experience? Mao na. You're hired. Start tomorrow. Ngano man? Di siya gusto ma-distract atong mga gwapa. Kaya kung gwapa pa siya, madawa sa dili. Dili. Ang iya mismong insecurity, maoy nahimong hinungdan nga nakaangkon sa nindot nga trabaho. Igsoon, do not gitawag nga question what God hath done sa imong kinabuhi. Nga naman, maybe that insecurity nga gikasakit nimo karon, it will become your asset one day. Kaya nga naman, ang Ginoong hatong gilagaran dili bugo. Wise. Wala ta lang. Mahibaw-an raw na nimo ngano. Mahibaw-an na niya nimo ngano. So there must be fruit of the Spirit. Ang mga insecurity, ipadapli na. Let the Spirit work in your life. And number 3, mga pinangga, nga mga kaigsunan, our fruit is other believers. Because we are living as a Christian, people can see Jesus in us. They will be, marami tao sila, hala, unsa kay naaaning tawhanan, no? Unsa kag mo-appeal ko sa ilang simbahan, mo-join ka ako. I'll try to see the difference. It is really true that what we believe will make difference in our lives. You see, that's why we must be rooted in Scripture, centered in Christ, so that we could create difference kung asa man ta nagpuyo mga pinangga nga mga kaigsunan. Attract people to follow Jesus. Lastly, number 3, and I will close in this point mga kaigsunan. Kinsa man ang giingon sa Ginoo nga mo-uproot atong mga evil? Angels. The reapers. Kaya kung kita magbuot-buot og uproot, di ta kabalo kung si tinuod. The angels will know kung isa tinuod o isa dili. So we allow angels to uproot one day in the last time kung kinsa ning mga tawo sa kalibutan nga evil gyud atubangan sa Ginoo. It's not our job to destroy evil, it's God's job using angels. So number 3, let God uproot evil. He wants to give the tares chance to become wealth. Kung ikaw karon igsoon, if you think that you are still a tare, basin siguro nga counterfeit ka, fake pa ka, wa pa kay fruit of repentance, hangtod karon nagdumot pa ka sa imong ginikanan, hangtod karon nagdumot pa ka ni bisan kinsang tawo sa kalibutan, hangtod karon naapay sala nga di nimo gabian, hangtod karon nagatanaw pa og pornography kada gabi, hangtod karon mga kaigsuonan nagapangawat ka pa, hangtod karon nagaminyaro pa ka, hangtod karon nagainom pa ka, hangtod karon nagabisyo pa ka, hangtod karon nagasuyo pa ka sa utot sa demonyo. Igsoon, maybe you are still a tare. Come to God and He will make you a wealth. Himoon kaniyang wealth, igsoon. Come to Him now. Himoon kaniyang wealth. Mao nang dili gusto ang Ginoo nga ibton ditso. Kay ngano man na panit chance magbago, na panit chance maluwas. Og ang Ginoo gani naghulat gani sa mga tao, how much more kita? Usahay sa kita malandungon ba? Mismo mga pastor, murag mawadag pagpaglaom sa mga tao.
pasag din na siya kay wala ginayayong. No! Always hope and wait for people until such time that God will work in their lives. Learn to love people. You see? Nagulat kang Ginoo. Kaya ang tao manggod putanaw nila nga, nalagi mga tears. Ay, ato ni Kibton. We wanted to destroy all the bad things atong ginawa na, but God says no. Wait, napanay chance nga maluwas. You see? Don't wait, but igsoon, if you think you are tired tonight, this morning, don't wait till the end. Ay nagulata ang end. Maybe you are one of those people who will be uprooted and thrown in the furnace. Ayaw igsoon. Muna, pangutan ay mong gaugalingon karon. Do I have fruit? Haba ko yung fruit of repentance? Nagagrow ba ang fruit of the Spirit in my life? Am I trying to bring people sa tiilan sa Ginoo? Ask yourself, basin karon ang panahon nga tinuod nga maangkon nimo ang kaluwasan. Palihog man nindog ang tanan. If you still have hatred sa mga tao karon, you don't like people karon mga kaigsunan, igsoon, you have a heart problem. Naay problema imong kasing-kasing. Maybe na kay mga insecurity karon, naay problema ang imong kasing-kasing. Tabangan kas Ginoo diri sa altar. Jesus Christ will heal you. He is our great physician. Igsoon, I don't know kung unsa ang challenge imong kinabuhi karon. Maybe naay mga tawo nga nitalikod sa imuha. Jesus Christ di katalikdan. And please don't push away people nga nahigugman nimo. Sometimes God will use people to love you. Ay sila itulod. Embrace them and love them. So igsoon, para ni sa imuha karon. As we sing verse 1, Brother Lorange. Saan nakakanta, Brad? Why not now? Anong di pa man karon, no? Huwag ba lang, Pastor? Karon di. Di lang sa ako, Pastor? Ikaw di. Why not now? Igsoon as we sing verse 1 karon. Para ni sa imo ha. I don't know kung sa imong prayer. Basta nagduda ka nga tears ka, o napakay pagdumot sa imong kasing-kasing, napakay kalain sa mga tao, you cannot come to forgive, o napakay sala ang gitago-taguan karon. I don't know unsa na. But Jesus Christ is waiting for you in the altar. Tabangan kaniya o baguhon kaniya. As we sing verse 1, please. Igsoon. How about you? I invite you to come. There is an altar. Kneel down and surrender to Jesus. Jesus will meet you. He will meet you. Tabangan kaniya. Basing napay kabukaton ang imong kasing-kasing karon. Di niyo ma-explain nga huot kay imong dughan. Tagaan kaniya kagawasan. Naay liberation. Freedom. Na ihatag sa Ginoo sa imuha this morning. So I ask you to come as we sing, mga kaigsuunan. Why not now? Why come now? If Jesus is touching your heart this morning, now's the time for you to come. Surrender yourself to Jesus now. Karon na igsoon. Karon na. As the music is going on,
As the piano is playing, kabalo ko nagapamulong ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Ayaw siya punggi. Pour out what is in your heart to Jesus. Kay paminawon ka niya. Tubagon ka niya. You surrender your all now to Jesus. Ihuho na ang nasa imong dughan karon. I don't know kung saan ang mga butanga, but pour it out. Ipagawas yun. Ayaw binli. Ihatag tanan kang Jesus. Bless these people, Lord Jesus. Bless these people. Ikaw na bahala, Lord. May everything that they pray. Answer it, Lord. Surrender ako ng Ginoo. Lord God, please work in our life. Work in all. Dili pwede nga dili ka mag-work in all. Touch our lives, Lord. Ikaw nag-ibala na mga Ginoong Diyos. Salamat sa tanang Ginoo. Thank you, Lord, for touching the hearts of these people. Ikaw nag-ibala na mo, Lord. Ikaw rin Ginoo. Among ikinahanglan naman. We need you, Lord. We need you, Lord. Please, ikaw nag-ibala, Lord. In Jesus' precious name. Amen. Glorious Father, thank you, Lord, for the prayers of these people, Ginoo, nga imong nadungog karon. Thank you, Lord, for helping us to surrender ang among mga kinabuhi ngadto kanimo. If there is a soul not yet saved this morning, Lord, I pray that you would continue to work in that person's heart ug luwas sa amahan. And I pray, Lord, nga ikaw magpadayon sa paghatag ka na mong panalangin. Paghatag ka na mong kadaugan. We have heart problems, Ginoo. But our heart problem, Lord, can be healed by you. Change our hearts. I pray, Ginoo, nga mapadayon ka sa paghatag o paggiya ka na mo, Ginoong Diyos. What do we need to do to glorify and magnify your name every day? Protect us, Lord. And help, Ginoo, nga magmalampuson pagayod. Ang victorious among life, even this afternoon, Ginoong Diyos, sa among pagpadayon sa pag-alagad kanimo. Give us a good fellowship to each other. Kabatanunan, Ginoong Diyos, who will be having fellowship with each other, Lord. Give them safety, Ginoo. Pagpauli po sa mga kaigsunan, give them safety, Ginoong Diyos. And may you continue to help this church grow, Ginoong Diyos. Until such time, sa imong pagbalik. Salamat sa imong pagtubag sa mga prayers. We surrender to you all. In Jesus' name, Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.